6 তারিখ এপ্রিল 2025 সালবারি ও আগরতলা প্রেস ক্লাব নি চংবাरी সংसा जाखा चंबारी ও ভোট লাইখা 230 जना हाई भोटार एबा कक्टमा थुमनाय रक बरकनि भोट बायनो साइजाखा 11 जनानि कायसा दैजननाय कमिटि ताई আগরতলা प्रेस क्लाब नि प्रेसिडेंट नि पोस्ट कप्लाय अंखा प्रणब सरकार वाइस प्रेसिडेंट कप्लाय अंखा चित्रा राय ताई सेक्रेटारि चंजाखा रमाकांत दे असिस्टेंट सेक्रेटारि अभिषेक दे असिस्टेंट सेक्रेटारि कमल चौधरी ट्रेजारार एबा रांफां रंजन राय एग्जीक्यूटिव मेम्बर तंखा मिहिरलाल सरकार अभिषेक देवबर्मा रंजित देवबर्मा सन्तोष गोप ताई विश्वजित दे संग्रह ओ चंबारी न नायकलखा एबा रिटार्निंग अफिसार निमानजाखा एडवोकेट सन्दीप दत्त चौधरी बन सानजा जराव कक्टमा थुमनायरंनि पान्डा खायै अ कक साख्लायखा कप्लाय इंमानि बसकांनि बिसिकनै नि बागै अ 11 जनानि कमिटि न আগরতলা प्रेस क्लाब न नायकलनाय ताई तिदुलनाय नै साख्लायखा चंबारीनि बारजा मानजाक रिटार्निंग अफिसार सञ्जीव दत्त चौधरी ताबुक बसकांनि साल আগরতলা प्रेस क्लाब गुबुननि गोबांमा कक्टमा थुमनाय रक 15 बछर 20 बछर सामुखाय दंनिबो मेम्बारशिप मायारक रोदा रजाक न आबनति ताबुक वानसलाय दङ नुकजाक थिजाक कक्टमा थुमनाय रक सरकार as a president Agartala Press Club. I declare Srimati Chitra Rai as a Vice President of Agartala Press Club Managing Committee. I declare Mr. Roma Kanto De as a Secretary Agartala Press Club. I declare Mr. Abhishek De and Mr. Kamal Chaudhary as a Assistant Secretary, these two persons in the Managing Committee. I declare Mr. Ranjan Rai as a Treasurer of Agartala Press Club. Now out of the 5 persons, highest vote secured by Mr. Mihirlal Sarkar. He secured highest vote 151. So he is number 1 in the executive committee. Number 2 is Mr. Abhishek Deborma 114. Number 3 Mr. Ranjit Deborma 98. তিনজন গেল এখন আর দুইটার মধ্যে বিশ্বজিৎ বাবু কইতাছেন 2 বছর আমাদের উপর অনেক দায়িত্ব আপনারা আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন আশা করি আপনাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা আমরা পূর্ণ করব ঠিক আছে আগরতলা প্রেস ক্লাবে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা কাজ করছে প্রকৃত সাংবাদিক তাদেরকে নতুন সাংবাদিক ওদেরকে মানে প্রেস ক্লাবের মেম্বার করা সেটা আমার প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল সেটা আমি সবার সঙ্গে কথা বলে সেটা করার চেষ্টা করব সেটা আমার প্রথম কাজ হবে এই হচ্ছে ঠিক আছে প্রেস ক্লাবের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং ভোট গণনা শেষ হয়েছে 11 জন প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে যারা বিজয়ী হয়েছে সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অভিনন্দন সভাপতি হিসাবে এবং যারা পরাজিত হয়েছে তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাই কারণ ওনারাও ভালো ভোট পেয়েছে তো আগামী দিনে আমরা একসাথে সবাইকে নিয়েই আমরা এই ক্লাবকে পরিচালনা করব এবং আগামী দিনে ক্লাবের আরও কীভাবে শ্রীবৃদ্ধি করা যায় সেই চেষ্টা করব